Saya sebetulnya punya gelar, Bu, Pak. Tadi MC-nya lupa ya menyebutkan gelar. Jadi gelar saya itu Endang Abdul Karim SPDMN, Bu. Ada yang tahu SPDMN, Pak? Sepeda mini, Pak. Sekarang udah nggak zamannya SPD LST, sepeda listrik. Dulu saya pernah kuliah di IKIP, Bu, ikut kakak ipar. Terus setelah itu nggak lulus saya pindah ke Udayana, Bu. Jadi kata ibu saya, Udayana, udah nggak kuat biaya ini. Jadinya begini dah. Terus juga saya udah pernah ikut jadi polisi, Bu. Tapi saya nggak jadi karena pas pengangkatan saya tidur, jadinya polisi tidur deh saya. Udah bercanda mulu, serius dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini, malam Sabtu, malam yang ke-25 bulan Muharram 1445 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal berapa, Pak? Sekarang Agustus teh 11 ya, maklum nggak punya gajian. 9 berapa, Pak? Oh 11 ya, 11 Agustus 2023. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di kediamannya Bapak Syafi'i, sahabat kita, dalam rangka takziah malam yang keempat. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita untuk sampai di tempat ini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul musibah, sahabat kita Bapak Syafi'i beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesabaran dan pula ketabahan. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita ya, ada Bapak Dr. Anas, Pak Doktor itu ya, Pak Doktor NDS Permana itu saya sebutkan gelarnya ya. Ntar kalau nyebutin saya SPDMN jangan lupa. Sepeda mini bohong. Juga dari keluarga besar IKBM, juga Paguyuban Sunda, juga yang sangat saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dapat hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti malam-malam kemarin, malam hari ini pula sahibul bait memohon keikhlasannya kepada kita semua untuk berdoa bersama dalam rangka mendoakan almarhumah Ibu Ani Mulyani binti Akun Syabana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya, mudah-mudahan diterima dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karena itu marilah kita awali doa zikir pembacaan surah Yasin dengan terlebih dahulu membacakan istighfar 3 kali, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim,
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وإلى آبنا آدم وأمنا هوى ومن تناسل بينهما إلى يوم الدين وثم إلى أرواح أصحاب رسول الله أجمعين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين ورضي الله عنهم وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. ثم khususan ila ruhati Ibu Ani Mulyani binti Akun Syabana Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barad nas'aluka al ijabah al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah, inayah beserta taufiknya. Semoga dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan namanya, bayangkan wajahnya di pelupuk mata kita, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga almarhum almarhumah orang tua kita, barangkali suami atau istri kita, sahabat kerabat yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya, menerima melipat gandakan dari segala amal kebajikannya, mengampuni dari segala salah dan pula dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Silakan Bapak dan Ibu sebutkan di dalam hati masing-masing almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihda'us thawab pada kesempatan malam hari ini. Thumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Al-Fatihah yang terakhir semoga menjadi wasilah atas terijabahnya doa. Yang pertama bil khusus untuk keluarga sahibul musibah Bapak Syafi'i, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesabaran, ketabahan, juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Juga anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih dan juga salihah. Apabila sedang menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Apabila belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Apabila belum mendapatkan jodoh atau pasangan, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Selanjutnya untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga, dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang banyak, lapang, barokah yang tidak sulit untuk dicarinya. Juga semoga kita semua selalu dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Dan yang terakhir, saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan, terlaksanakan. Mudah-mudahan melalui malam hari ini kita berdoa bersama, Allah Subhanahu wa taala cepat mengabulkan semua keinginan, harapan dan asa terpendam yang ada pada diri kita masing-masing. Dan yang terakhir sekali, yang sedang sakit saat ini, lahir ataupun batin, bil khusus kemarin dari warga RT 05 Ibu Hajah Nurul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat berikan kesembuhan, kepulihan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Allahumma حسن مقاصدنا وسهل أمورنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا من آفة الدنيا ومن آفة الآخرة يا خير الناصرين ويا خير الوارثين. بقدر الله وبقوة الله حسن مقاصدنا، حسن مقاصدنا إنك على كل شيء قدير. يا شفيع يا عظيم، يا شفيع يا عظيم، يا شفيع يا عظيم. اللهم اشفى أنت الشافي، واكفي أنت الكافي، وعفى أنت المعافي. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Bapak Syafi'i mohon Yasin 1. Mari Bapak dan Ibu kita baca surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustadz dan Abdul Karim. Kita doakan semoga Bapak Ustadz dan Abdul Karim selalu sehat dan panjang umur. Untuk selanjutnya tausiah kita minta kesediaan Bapak Ustadz Dr. Andes NDS Permana kepada Bapak Ustadz. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi kalau mau sambil ngopi boleh ya.
kita santai saja karena kelihatannya matanya ini udah pada redup semua ini saya lihat. Ibu-ibu masih cenghar ya, masih kuat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah kajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam keempat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat guyub dan rukunnya keluarga, sehingga alhamdulillah Allah masih menggerakkan seluruh jiwa raga kita dalam rangka memenuhi takziah ya dari keluarga Bapak Ahmad Syafi'i, di mana istri beliau telah Allah panggil 4 hari yang lalu, dan mari kita juga bersama-sama tadi sudah dipimpin oleh doa bersama pembacaan surat Tawasul, Yasin, Tahlil, Tahmid dan Tasbih. Mudah-mudahan seluruh bacaan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak yang baca Yasin itu tadi Pak Ustadz Endang SPD PM PD PMP PDAM. Kebanyakan ya. Kalau mau minta gelar jadi saya kasih gelar Ustadz Endang Al Garuti ya. Al Tasiki ya kan. Jadi beliau memang dari Tasik ya. Jadi Ustadz Endang Al Tasiki, SPDMN, PDAM ya. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, salawat teriring salam semoga tercurah keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang senantiasa komitmen ya. Komitmen, kita harus komitmen menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kenapa kita harus komitmen? Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa sejak ditiupkannya ruh ke dalam jasad kita pada usia 120 hari atau 4 bulan kurang lebih, kita sudah berjanji dengan Allah, sudah bersaksi dengan Allah ya, alastu bi rabbikum. Jadi saya mengakui engkau Tuhanku. Jadi sejak ditiupkan ruh itu kita sudah Islam. Siapapun agamanya, apapun agamanya, orang tuanya agama apapun turunannya, ketika lahir itu kita sudah Islam dan sudah mengakui bahwa Allah Rabb itu adalah Tuhanku, Tuhan kita. Jadi sejak 4 bulan itu kita sudah berallah, sudah bertuhan. Hanya ketika lahir tergantung orang tuanya, mau Majusi, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islami, lingkungan yang akan membentuk. Nah itu. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kita nggak terlalu lama. Saya hanya melanjutkan yang coba yang kemarin, terutama yang disampaikan juga dari Ustadz Enak SPDM PDAM. Luar biasa Ustadz Enak ini, luar biasa betul. Orang cerdas ya, yang sangat menyentuh pembacaan surat Yasin juga.
kenapa dalam takziah ini kok yang dibaca surat Yasin? Di mana-mana surat Yasin. Setiap ada orang yang meninggal, yang dibaca surat Yasin. Kenapa nggak surat Al-Baqarah, Al-Imran, surat Luqman misalnya, atau surat Jin? Ada surat Jin itu 1,5 lembar, nggak banyak. Atau surat Nuh, ya, atau surat yang lain. Kenapa surat Yasin? Karena surat Yasin itu adalah surat kematian. Para ulama, para ahli hikmah mengatakan surat Yasin itu surat kematian yang dibacakan pada saat orang yang akan meninggal itu kita bacakan, sehingga disebut surat kematian. Bukan hanya sekedar itu, isi surat Yasin di dalamnya itu juga mengandung unsur-unsur hikmah yang luar biasa, mengingatkan orang hidup terhadap kematian. Sebagai contoh misalnya, kemarin saya bicara dengan Ustadz Enak, dengan Pak Usep, dengan Pak Syafi'i juga, kemudian dengan Kang Dudi. Saya sampaikan kepada beliau, saya punya sahabat, sekarang sudah pensiun, dulunya dia rektor di UII, Profesor Abbas, Profesor Dr. Abbas. Kemarin beberapa tahun yang lalu saya pernah duet dengan beliau, juga dengan Pak Agus Mustafa, ya, yang sering tampil di medsos ya. Pandang juga sudah sering tampil. Insya Allah beberapa waktu ke depan beliau akan pilar di mana-mana ya, Insya Allah. Asal jangan di kamera Indomaret aja. Ya, diam aja bilang. Saya lagi bicara. Kalau saya lagi bicara nggak usah nawa. Nah, apa yang disampaikan oleh Profesor Abbas, saya nanya, Prof, itu sahabat saya. Sekarang pekerjaannya Anda apa? Karena dia udah pensiun. Dengan tegas dia menyatakan, saya pekerjaannya adalah memandikan jenazah. Dia memimpin perguruan tinggi termasuk rumah sakitnya, UII, karena ada fakultas kedokterannya. Setelah pensiun, tidak lagi jadi rektor, kemudian menjadi pekerjaannya yaitu memandikan jenazah. Ada nggak di kita yang seperti itu? Rektor itu setingkat bahkan di atas menteri. Kemudian setelah jadi menteri, katakanlah jadi yang memandikan jenazah. Saya diskusi dengan beliau. Terakhir saya dengan beliau ceramah di Jeruk Purut, di rumah Dirut El Nusa Pertamina. Dia menyampaikan bagaimana pengalaman selama memandikan jenazah. Dia bilang ketika saya memandikan jenazah, tiba-tiba ada yang nendang saya. Jadi mayatnya itu nendang dirinya. Tiba-tiba ada yang melotot. Tiba-tiba ada yang mukul kepalanya. Dan sejenis-jenis lainnya. Ada juga yang tersenyum. Ada yang wangi. Ada yang bau. Gak tahan. Ada yang menangis. Dan seterusnya. Hal ini juga saya tanyakan kepada Ustadz Marullah. Dia juga yang biasa memandikan jenazah. Ternyata beliau pun mengalami hal yang sama. Makanya kalau memandikan jenazah itu diusahakan keluarga. Supaya kalau ada aib itu tidak tersebar. Nah, karena di rumah sakit, ya dia berbagai macam agama.
Yang menarik apa? Kata dia, kalau saya dipukul udah biasa, saya dipelototin udah biasa, saya dicekik saja udah biasa. Kata si Prof. Abbas ini, yang belum pernah dia temukan adalah satu. Ketika dia memandikan seseorang yang beragama Nasrani, pada saat mau dikafani, itu tiba-tiba mayat itu bangun dan bicara langsung dengan beliau, dengan Profesor Abbas ini. Apa yang dibicarakan? Kenapa kamu bangun? Kata Profesor Abbas, saya tidak diterima di alam sana. Yang nggak mungkin bohong. Orang-orang yang memandikan mayat itu punya pengalaman masing-masing. Apa kata si mayat? Saya tidak diterima di sana. Saya sudah ke sana, ke alam sana. Tidak diterima, suruh ke dunia lagi. Apa? Suruh baca syahadat. Karena di sana tidak diterima, di surganya tidak diterima, harus baca syahadat. Maka kemudian ditutunlah oleh Profesor Abbas ini untuk membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dituntun membaca itu, maka dia langsung lepas nyawanya dan kemudian dikafani seterusnya. Nah, ini ada beberapa pengalaman yang dilakukan para pemandikan jenazah, ya, termasuk almarhum Bapak Rahmat. Kita doakan mudah-mudahan beliau ada di surga, ya, amin. Cerita beliau pun sama. Orang-orang yang biasa mengerjakan memandikan jenazah adalah seperti itu. Itu memang gaib, sulit dibuktikan, tapi harus dipercayai. Makanya kemarin ada salah satu jamaah yang menanyakan, Pak, benar nggak surga itu ada? Benar nggak neraka itu ada? Dia tidak yakin dengan ayat-ayat yang saya kemukakan. Saya berkatakan, kalau kita ingin bicara mengetahui surga dan neraka, maka kita harus bicara pembuktiannya dari kelahiran seorang bayi. Ya kan? Jadi kalau ingin bicara ada benarkah surga dan neraka itu ada, maka kita bicaranya adalah benarkah bicara tentang bayi atau kelahiran bayi. Kan tidak nampak surga neraka, nggak bisa dibuktikan ada apa tidak bisa. Harus diimani, ya kan? Karena harus melalui hari kiamat dulu. Kita harus percaya kepada hari kiamat, rukun iman yang kelima. Nah, kenapa harus bicara atau belajar dari kelahiran bayi? Bayi awalnya ada nggak? Nggak ada. Tahu-tahu ada. Nah, sekarang dibalik. Surga itu kan adanya nanti. Sekarang tidak ada. Tidak lihat karena gaib. Bukan tidak ada, tidak nampak. Nah, kalau bayi tidak ada dulu, baru nampak. Kita semua dulunya ada nggak? Nggak ada. Makanya mati itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Belajar dari situ. Nah, oleh karena itu fase kubur barzah. Saya hanya ingin meluruskan saja bahwa barzah itu bukan fase atau peristirahatan terakhir, bukan. Ya, masih ada yang akan dilalui oleh manusia itu fase-fase berikutnya. Yaitu nanti kita akan dibangkitkan dari kubur. Makanya kenapa harus baca surat Yasin? Coba terjemahannya harus dibaca. Kenapa harus dibaca pada saat takjiah surat Yasin itu? Ustadz Endang itu luar biasa itu pembacaan surat Yasin. Misalnya di sini di dalam ayat berapa ini? Ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansibun.
dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Jadi bukan istirahat, nanti akan dipanggil, cuma kapan ini hari kebangkitan, hari kiamat itu. Nah ini surat Yasin, isinya tuh diantaranya tentang ganjaran, tentang reward bagaimana orang-orang yang melakukan amal ibadah yang baik, maka Allah berikan surga, semua di sini ada. Nah kemudian pada ayat berikutnya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah ini sama tentang kebangkitan juga. Jadi boro-boro istirahat di kubur itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, insya Allah di kubur itu enak. Kayak Ustadz bilang enak. Nah kemudian ketika sangkakala itu ditiupkan, sekarang udah ditiupkan belum? Belum. Malaikat Israfil itu lagi nunggu perintah. Ya, karena salah satu tanda kiamat itu diantaranya ditiupkannya sangkakala. Jangan seperti yang hari Natal atau hari sangkakala trompet kecil itu, ngumpulnya luar biasa besarnya. Nah kemudian mereka berkata, aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau alam kubur ini? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi nanti kita akan dibangkitkan, hanya nunggu malaikat Israfil kapan ini mau niup sangkakala. Jadi artinya almarhum kan saat ini ya Pak Safei harus kuat ya, harus tabah. Karena kita semua akan nyusul. Hanya apakah Pak Endang duluan atau saya belakangan. Ya. Atau saya belakangan, Pak Endang duluan. Kalau lihat umur kan memang beda 15 tahun. Tapi saya yakin ya, kita sama-sama yakin Pak. Mudah-mudahan yang duluan itu ya Pak Endang. Ya. Udah diam dulu dia. Jangan nolak. Tapi kalau Pak Safei duluan atau juga saya duluan ya kita harus terima. Karena kematian itu suatu keniscayaan, kepastian yang tidak bisa ditolak. Ya, tidak bisa, tidak ada yang bisa menolak. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa barzah atau alam kubur bukan peristirahatan terakhir. Masih ada fase-fase berikutnya, fase kehancuran alam semesta, kemudian fase hari kiamat, kemudian fase penimbangan amal, ya hisab dan seterusnya masih panjang. Sehingga dalam buku saya, desain kurikulum menuju surga itu adalah sebuah perjalanan panjang yang sangat mengkhawatirkan. Ya kan? Bayangkan siapa coba manusia yang mati pertama, Habil, ketika dibunuh oleh Qabil, gara-gara perempuan juga. Ya, sampai hari ini itu belum dibangkitkan, masih menunggu. Jadi lama sekali. Nah oleh karena itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harus banyak bersyukur, kita masih diberikan nikmat sehat. Pak Desaimin ada enggak nih guru saya ini? Alhamdulillah sehat terus Pak Desaimin. Malaikat nggak berani itu nyamperin dia. Ya, temannya beliau malaikat, teman-temannya beliau semua. Tiap hari subuhnya nggak ketinggalan, sholat wajibnya nggak ketinggalan, ya Allah. Ya, menunggu panggilan Allah tapi nggak dipanggil-panggil nih Pak Desaimin. Katanya udah siap. Ya. Nah ini perjalanan. Kita sekarang ada di dunia, banyak bersyukur kita diberi sehat, masih diberikan kesempatan. Kenapa? Yang sudah meninggal itu ada 3 penyesalan atau ada 3 permohonan. Saya coba menulis di dalam satu buku ini ada 15 ayat. Ya, Ustaz Dan ya, ada 15 ayat yang menjelaskan yang meninggal itu
ada 3 permohonannya. Yang pertama apa? Yang pertama, merinding kadang-kadang ini saya, minta ditunda kematiannya. Kenapa? Karena dia sudah tahu ketika meninggal dia mau ditempatkan di mana sudah tahu. Seperti kami sampaikan kemarin. Itu yang pertama, minta ditunda kematiannya. Lah kita masih hidup ini. Yang sudah pada meninggal itu diminta, dimohon kepada Allah, ya Rabb, tunda kematianku. Tapi tidak bisa. Buktinya yang dari kubur pada betah, nggak ada yang kembali ke rumahnya. Ada nggak yang kembali ke rumahnya datang? Nggak. Kemudian permohonan yang kedua apa? Minta dikembalikan ke dunia. Ya, salah satunya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Itu mohon dikembalikan ke dunia. Tapi Allah tidak memperkenankan itu hanya alasan saja. Kemudian permohonan yang ketiga adalah minta dibukakan pintu dari neraka. Karena ingin kembali ke dunia juga. Nah itu. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu semua, bicara kematian memang lama. Karena ini akan dialami oleh kita semua. Orang tua kita pun yang sudah meninggal masih menunggu. Jadi waktu permohonan mereka kembali ke dunia itu hanya minta 1 detik, sekilat, secepat itu. Untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk melakukan sodakoh, dan sodakoh itu luar biasa. Saya mendengar almarhumah ini Ibu Ani. Saya kemarin mendengar dari beberapa sahabatnya, bahkan suaminya sendiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh almarhumah. Bahkan setiap minggu dia melakukan sodakoh, memberikan santunan kepada yatim. Betul ya, Pak Syafi ya? Tanpa diketahui oleh orang lain. Sodakoh inilah yang akan menerangi kubur kita. Makanya para ulama, para kiai, para ahli hikmah mengatakan jangan kau tidur sebelum memberikan sodakoh. Sodakoh itu tidak harus uang, bisa berupa makanan, bisa berupa apa saja, bahkan senyum juga sodakoh, tenaga kita juga sodakoh. Jadi para ulama menyatakan jangan tidur nanti malam ini yang belum bersodakoh, sodakoh dulu. Ada security di depan, kasih martabak mau, pasti mau. Kasih rokok sebungkus mau. Nah ini nggak usah jauh-jauh, ini sini ada security. Gara-gara ceramah ini semuanya ngasih ke security itu, bingung nanti security. Pak Mehmet bingung. Nah, kenapa? Karena sodakoh itu yang akan menerangi walaupun hanya sedikit. Jadi rata-rata minta kembali ke dunia untuk sedekah. Nah ini. Jadi para ulama ingat, wah saya, kata Pak Ustadz Endi, gelar Ustadz itu sebetulnya saya nggak mau disebut Ustadz. Karena waktu itu ya, ketika saya mengadakan studi banding kunjungan ke Universitas Madinah, itu berat. Gelar Ustadz itu saya dipanggil Ustadz. Ketika saya dipanggil Dr. Endi misalnya, mahasiswa biasa aja itu. Tapi ketika oleh guide itu dipanggil Ustadz Endi, tunduk semua itu mahasiswa. Ternyata gelar Ustadz di Madinah, di Arab Saudi itu di atasnya gelar profesor. Sehingga tunduk. Ya, Ustadz itu adalah gelar yang luar biasa. Jadi Pak Endang nggak usah pakai SPD, PMP, apa itu nggak usah. Pakai Ustadz Endang itu udah gelar udah di atas guru besar. Ya, sehingga dapat gelar Ustadz berat. Harus ke masjid, harus ngasih contoh. Ya, nggak ke masjid jadi ditanyain. Pak ini kemana sih? Ditanyain. Sekarang malah 2 yang ditanyain. Di Parung ditanyain, nggak ke masjid Parung ditanyain juga. Apalagi nggak ke sini. Berat.
Makanya gelar ustadz itu luar biasa. Nah, sodakoh itu. Jadi biasakan tiap hari, misalnya di depan itu ada tuh yang petugas parkir itu siapa itu? Kontek ya? Karena nggak tahu itu namanya kok kontek itu. Ya. Namanya siapa sebetulnya? Ya? Koteka. Nah, kasih dia. Yakin dikasih 1.000 nggak nolak, dikasih 100.000 nggak nolak. Jangan sampai, memang harus diniatkan dari rumah. Oh, saya udah sodako belum ya? Sebelum tidur kasih. Boleh nasi, boleh apa saja yang membuat orang itu senang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini tentu ada manfaatnya buat saya, terutama mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semua. Waktu umur kita, Pak Meben mungkin ya paling berapa tahun lagi gitu kan, kita gunakan dengan sebaiknya. Apalagi Pak Iskandar ya paling sekarang udah 58 ya Pak Iskandar. Ya kalau kita orientasinya ke umur Nabi ya 5 tahun lagi lah, 3 tahun ya. Ada yang sudah 63, 62 ada. Bawah 62, ya setahun lagi lah siap-siap. Ya, jadi ulah karaokean bae, ya. Nah, geus kolot gitu dah. Bu uke geus bodas sudah. Jadi maksudnya rambut sudah putih, sudah diingatkan itu, sudah harus kembali ke alam sadar. Gak apa-apa, saya ngomong apa adanya, ya. Gak usah tersinggung. Memang Pak Wawan gak pernah tersinggung. Pak Kas, berapa umurnya Pak Kas? Pak Kas Medi? Di bawahnya ya. Ya udah pada dekat kan ini sebetulnya kan. Ya kan? Tapi aneh di Pak Saimin masih. Tapi kira-kira Pak Wawan duluan lah. Ya. Pak Saimin ini luar biasa. Ya, sehat terus, tapi ngerokoknya nggak pernah berhenti. Sehari 3 bungkus. Ya, Samsul lagi. Luar biasa. Ibu-ibu ada yang sudah di atas 62. Ada, masih muda-muda semua ya ibu-ibu ya. Mama Reni berapa ini? Berapa? 60. Udah siap-siap ini semua. Ya, artinya apa? Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna Allahi lasyadid. Bersyukurlah. Siapa kata Allah yang bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan, termasuk nikmat sehat umur, maka insya Allah akan Allah tambah. Tapi siapa yang ingkar, maka ingat azab Allah itu sangat pedih. Mumpung kita masih hidup, yuk kita gunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sempurnakan dengan doa. Kita tujukan mobil khusus kepada sahabat kita, istri dari Bapak Safi'i, dari anak-anaknya, yang alhamdulillah insyaallah menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, dan kepada Bapak Safi'i mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ini, cobaan ini, karena semua pada dasarnya kita akan mengikutinya. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Endi. Kita doakan juga semoga Bapak Ustaz Endi selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Alhamdulillah selesai sudah acara kita malam ini. Dan sekali lagi kami atas nama Bapak Safi'i mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan keikhlasan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian membacakan doa Yasin dan tahlil. Semoga apa yang kita lakukan malam ini menjadi amal baik kita di akhirat kelak. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.